نہیں آن گیا پر ہاتھاں دیاں دتیاں منہ نہ کھولنیاں پیندیاں 100 دن چور دا ایک دن صاف دا ہے اللہ جے دودھ دا دودھ پانی دا پانی کرنا چاہتا ہے آندے نے کالو آئینہ کلان تا یوسف ایک برا وچوں دی ویکھ کے آندا ہے یار عقل دے انے دے کدی چور بھی مانی بادشاہاں نال بیٹھے اللہ اکبر کئیاں ملکاں چ چور بادشاہ بن جاندے نے بادشاہ بن جاندے نے پر او جڑا بادشاہ عزیز مصر او دے نال بنیامین بیٹھا ہے تے بھرا دا عقل دے انیو کدی چور بھی بادشاہاں نال بیٹھے بادشاہاں نال نہ بیٹھے انہاں دی جگہ تے جیل ہوندی ہے تے سامنے بیٹھے نے عزیز مصر ایک براندا ذرا ویکھو تے صحیح ایدیاں کھاں بابے یکو ورگیاں لگ دیاں نے آواز آئی لگ دیاں نے ہے ہی بابے یکو ورگیاں میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان ہو چیری ابراہیم خلیل ربانا وہ جد مبارک میری اور نکمیو اور احسان بھرا موشو اور نمک کلامو پیو دادے دیا قبرہ پل بیجے پر دادے دیا قبرہ پل بیجے رمضان آیا کدی فجر پڑھ کے جایا کر قبرستان اندر کدی دادے دی قبر دے کدی پردادے دی قبر دے کدی اپنے باپ دی قبر دے جایا کرنا آگے نبی یعقوب نبیاں دی لڑیے تے مصر نو چٹھی لکھن لگیا وڈیاں نو بھولیا نہیں آندے نے میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان ہو چیری ہم اپنی بیٹیوں کو ٹی وی کے حوالے کر دیا موبائل کے حوالے کر دیا حضرات اگر چاہتے ہو کہ ایس میرج آل جو تیری بیٹی دی ڈولی نکلے اور وہ دی عزت دا جنازہ نہ نکلے اور نسل دار نسل تربیت کرے تے اللہ دی پہچان کرائے تے تینوں پھر سیدہ فاطمہ دی سیرت اپنی دھیاں نو پڑھانی پڑنی ہے حضور دی بیٹی دی زندگی انہوں دی زندگی چلے آنی پہنی اسی صرف فاطمہ نام رکھ دیں مگر فاطمہ جیسا کردار اپنی بیٹیوں کے سامنے نہیں ہے اسی میرے جال میں ہم اپنی بیٹیوں کو ہر انسان کو دکھاتے ہیں اور کوئی بندہ دیکھ لے کہ تو قتل و غارت دا بازار گرم کرنا اور خود تو نمائش کرے سارے دے سامنے جتے ہوئے ایک کملہ انہوں سمجھاوے ویڑا تے جتے ہوئے ویڑا کملہ انہوں سمجھاوے سمجھاؤں والے کمرے ہوئے جنہیں کہنا سی کہ تیئے آنکھ نیوی رکھ ان نچ دی تھی تے پیسے سٹ رہے ڈانس کرنا لے بیٹے تے پیسے سٹ رہے جنہیں سمجھانا سی وہ جناب آج خود برائی دے شکار ہو چکا بے نیاز دا قرآن کی کہندہ پیا مسلمانوں جدو امام عالی مقام دینا پاک مانے والے میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے عبدالتی بھائی یہ لائے بند کیا میں نے ایک دم اشارہ کیا تھا آپ نے میری طرف دیکھا تم ادھر نہ دیکھا کرو آپ نے کیمرہ لگانا ہوتا ہے تو پھر بعد میں تم گھرتا بھی پڑھا بلکہ تمہیں دونوں بدماشی کرتے جو انہوں نے کی کہنا تقریب میں کپڑے میں ساتھ کر لیا ہاں پھر میں تنوری جلسے میں سپیکر میں ہوں گی جب تک کیمرہ پھرا دے جی مولوی صاحب نے ساڑھا زیادتی کی تھی یہ بات اتنا اجتماع ہے یہ لائف کے بڑے نقصان ہیں آج کتنے دوستہ باپ ہے جنہوں نے مسجد چھوڑ دی گھر بیٹھ کے مولوی سنتے ہیں بستر جو بیٹھے ہیں مولوی سنتے ہیں وہ جلسوں کی رونق ختم ہو مسجدوں کی رونق ختم ہو اور جتنے دوستہ باپ بیٹھے لائف چلتا ہوئے نا پولیس نو مولوی نو مسیح تے آگے سنن دی لوڑ نہیں پیندی اوتھے ہی بیٹھ کے سی آئی ڈی کری ہوتی ایتھے آن دیا کرو گھڑی چل کے تے آوے ایتھے آ کے ڈائری لکھے تو ہن ذرا لفظ سننا تے آنا اسی اپنی بیٹیاں دے نام تے فاطمہ رکھ لیا تے جے فاطمہ جیسی زندگی ہوتی نہیں بنائی
फातिमा मैरिज हाल नाम रख लेने, फातिमा मस्जिद नाम रख लेने, फातिमा मदरसा नाम रख लेने। ते जे उन्हां जैसी जिंदगी नहीं साड़ियां धीआं दी ते फिर उस नाम की निस्बत दा की लाज रखी। अल्लाह पाक दा कुरान आंदा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैं अपने नबी नूं तुहाडे वास्ते एक मॉडल नमूना बना के भेजिया कि मेरे मुहम्मद नूं वेखी जाओ ते अपनी जिंदगी बनाई जाओ, अपनी जिंदगी नूं ना जी उस तरह दा ना जी बनाई जाओ। अर्ज करना चाह रहा मैं, ध्यान मेरे वाल, मेरे मदनी करीम आका नूं मानने वालों, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे पाक नबी दी बेटी फातिमा है। अज किन्ने करदार ऐसे ने जिहड़े मापियां नूं दुख दिंदे ने, किन्नियां धीआं ऐसियां जिहड़ियां मापियां नूं दुनिया दे उत्ते लोगों जीण दे काबिल नहीं छड्डदियां। कितने बेटे ऐसे ने मां बाप नूं जीण दे काबिल नहीं छड्डदे। ते आ देख बैतुल्लाह वे, कुरान आंदा इन्ना अव्वला बैतिन मुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। कुरान कहता पिया वे कि मैं अपने घर नूं हदायत दा मरकज बनाया है। अल्लाहु अकबर इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह पाक दा कुरान दा या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह जिन्ना तेरा कुरान सुन के सुभान अल्लाह कह के बात चुकी है, अर्शां वालिया इन्हां नूं अपनी रहमत च जगह दे दे। हुण कहो फिर या अल्लाह जिहड़ा तेरे वास्ते बाद ना चुके इफ्तारी तो पहले उन्हें चुक शेबू बड़ा वेला करे, उन्हें जमीन ते रहन दा की हक है जिहड़ा मालिक दा नाम सुन के ते जोश च ना आवे। अच्छा भाई अपने दा जिक्र आवे बंदा कितना खुश होंदा है। मिसाल वज़ीर आज़म खिताब कर रहा होवे ते शेखूपुरे दे बंदे दा नाम लवे ते सारा शेखूपुरे खुश होंदा, बल्ले भाई वज़ीर आज़म ने साडे बंदे दा नाम लिया है। ਇਹਦਾ मतलब है मैं हाल च जदों कुरान पढ़िया है मैनू समझ लग गई है तुहाडी सुभान अल्लाह तो कि तुसी कुरान वाले बैठे। अल्लाह करे स्टेज तो भी बोल पड़, क्योंकि स्टेज वाली कुर्सी उच्ची होती है, नशे वाली होती है। हाँ जी बंदा आंदा मैं टॉर टप्पे ना बैठा है जिन्ना और मजमा है ना दोबारा मैनू पता लगे कि ए मोहम्मद अरबी दे गुलाम बैठे ते पहरेदार बैठे ने, चौकीदार बैठे ने। हाँ जितना मजमा बैठा है ये हजूर के पहरेदार है। अल्लाह दी कसमें दुनिया दे जिन्ने मर्जी तुसी चौकीदार रख लो, कदी ना कदी कुत्ती चोरा ना डाली जाती है, पर मौलवी वो चौकीदार ने अपनी जान दे देंदे ने, पर मोहम्मद अरबी दे दीन नूं डाका नहीं पैंदा ते पैना भी नहीं इंशाअल्लाह कहो नहीं पैना। हाँ कुरान आंदा या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आंदा इंसानों मेरी इबादत करो। अल्लाह क्यों फरमाया जिन्हें तुहानू पैदा किया है। अल्लाह पाक फरमाते ने तुहानू किने पैदा किया है, जिन्हें तुहानू पैदा किया उसकी इबादत करो। अल्लाह पाक ने तुहाडे तो पहले लोगों भी पैदा किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह पाक दा कुरान आंदा है ईमान वालिओ मेरे तो डर जाओ, मेरे तो डर जाओ। ऐ ईमान वालिओ ताड़े ते रोजे फर्ज कीते ने जिवें पहलियां उम्मतां दे फर्ज कीते। अल्लाह सोहणिया साडे ते रोजे क्यों फर्ज कीते? फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुसी तकवे वाले परहेजगार बन जाओ। ते जदों तुसी जनाब जी आओ
मेरे माह रमजान महीने दे अंदर अल्लाह दा महीना इन्ना मैनू प्यारा लगदा है। शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल इस महीने च मैं कुरान नाज़िल कीता है ते नाल अल्लाह पाक की आंदे ने इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र। अल्लाह आंदा है कि मैं इस महीने च एक ऐसी रात रखी है जिहड़ी रात अगर बंदा जाग के गुजार लवे, मेरे तो डर के गुजार ले, ते मैं 84 साल दे गुनाह ही माफ कर देना है। मैं 84 साल दे गुनाह माफ कर देना है। अल्लाह सोनिया किवें या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह आंदा है कि ऐ दुनिया वालो इंज दी तौबा करया जे जिहड़ी इंदा नसीहत हो जाए। अल्लाह जे असीं सच्ची तौबा करिए ते करेगा कि फाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मैं तुहाडे पिछले गुनाह नेकियां च तब्दील कर दांगा। ते अल्लाह करेगा कि अल्लाह आंदा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, फिर कहो कुरान आंदा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह आंदा है अगर तुसी मेरे नाल प्यार कर दे, मेरे नाल प्यार दियां पींगा वधाना चाहते जे, अल्लाह सोने तेरे प्यार ली ते नींद कुर्बान करके आए बैठे। अल्लाह आंदा फिर एक तरीका दसदा है कार तुसी लवो ते मेरा प्यार मिल जाएगा। अल्लाह सोने दस असी ते जानवर ना बैठे, पुत्र मोबाइल छड़ेगा तेनू बड़ा कुछ लभेगा। ध्यान कर मेरे बच्चे, ध्यान कर, जुमला सुनने वाला है। अल्लाह सोने छेती दस असी ते लभन आए बैठे हाँ, सारा शेहू पूरा छड़ के सारे बिस्तरे नींदा ते सारियां चीज़ां छड़ के तुरे आए हाँ। अल्लाह आंदा है शाह मेरा प्यार करना है, मौला तेरे प्यार वास्ते ते मैं सारा जहान छड़ी फिरना है। अल्लाह आंदा किन्ना को प्यार करना है। बंदा आंदा मौला कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किन्ना को प्यार करना है मेरे नाल। अल्लाह बेनियाज कहता है किन्ना को करना है। अल्लाह एक होवे ते दसा मेरियां चंगी छेली इबादतां भी तेरे वास्ते, मेरियां कोली इबादतां भी तेरे वास्ते। अल्लाह दा अच्छा सब कुछ मेरे वास्ते। बंदा कहंदा क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है और ये चाँद भी तुम्हारी है। अल्लाह दा इन्ना प्यार पा ले मेरे नाल, इन्ना प्यार। अल्लाह दा फिर एक तरीका सुन ला ते तेरे प्यार कबूल। अल्लाह सोने छेती दस असी ते आई तेनू लभना। अल्लाह आंदा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, जे तेनू मेरे नाल प्यार है ते फिर मेरी गल मान, मौला हुक्म होवे। अल्लाह आंदा फत्तबिऊनी, मैं दुनिया च कहना है मेरे यार मोहम्मद दे पीछे लग जाओ। अल्लाह मिलेगा कि अल्लाह आंदा जो लभन आया है पहले तू मेरे नाल प्यार करना है, बस मेरे यार दे पीछे लग जा, फिर मैं तेरे नाल प्यार करन दा ऐलान कर देना। शर्त मेरे नबी नाल प्यार कर। ते साडे लोकां ने पहले नारा बनाया सी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुन नारा बनाया पाकिस्तान का मतलब क्या, डोर ले आते गुड्डी डाल। हुन दुनियादारी है ना हजरात, होने हम कुछ ये नारा सिर्फ बनावटी था। बेटा ये लाइट ना चलाए मोबाइल की, नीचे कर ला मोबाइल। अल्लाह सोने मैनू दुनिया च समझ लग गई है तेरे तक पहुंचना है तो मुस्तफा तक पहले पहुंचना पैना। एवें लोग कहते जी वसीले दे कायल नहीं,
چلیا اللہ تک پہنچن دا سب تو بہترین وسیلہ محمد مصطفیٰ دی سنت تابعداری ہے۔ اللہ دا جنے مرضی عمل لے کے آ، اودے چ کمیاں بھی بڑیاں ہون تے اودے چ پورے حقوق بھی نہ ہون، صرف میرے نبی دے پیچھے لگ کے کر لا، پورا نہیں اتر سکدا پر میں تینوں نہیں ویکھاں گا، یار دی نقل ویکھ کے قبول کر لا کہ نقل تے میرے محبوب دی مارے۔ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے، ذرا سنیے دھیان نال، جدوں تو میرے نبی دے پیچھے لگے گا تینوں تکلیفاں بڑیاں ہونیاں۔ اللہ کیویں تکلیف ہونی ہے؟ کیونکہ نبی پاک زمین تے آ کے لوکاں نوں دین دسیا ہے تے بندے کہندے نے اللہ کیویں تکلیف؟ اللہ آندا بھلا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ میں اپنے بندیاں پھر ازمانا ہے مختلف چیزاں، کدی اولاد دے کے ازمانا ہے، کدی اولاد لے کے ازمانا ہے، کدی پھلاں دے گھاٹے دے کے ازمانا ہے، کدی پھل بہتے دے کے ازمانا ہے۔ اللہ سونے پھر فرمایا جڑے پھر پکے رہندے نے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری ہر گل تے لبیک کہندے نے تے آندے نے مالکا جس حال چ رکھے اسی راضی ہیں تے جے وہ پریشان ہو جان۔ اللہ آندا ہے بس میرے نبی دے طریقے نال میرے کو مانگ کدی خالی نہیں جائے گا۔ اللہ کیویں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ نماز نیت لوی چھٹ منجی نیند نہ پیاری کر، اگے رب دے گریا زاری کر، اٹھ سجادے اسواری کر، ادا رو رو عرش ہلا دے تو، او سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل کرسیاں دے تڑپا دے تو، وہ جڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، وچ سجدے دے اتھرو سٹ دی نہیں، جتھوں روکی گئی وہ تو ہٹ دی نہیں، تتا سربلیس وچ لا دے تو، وہ سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل کرسیاں دے تڑپا دے تو، وہ ایسا نت لیتے تھے پاؤنا نہیں، تجھ سننا آسان سنانا نہیں۔ حافظ عبداللہ نے نیت لیتے تھے آمنا نہیں، تجھ سننا آسان سنانا نہیں۔ شیخ القرآن نے نیت لیتے تھے آمنا نہیں، تجھ سننا آسان سنانا نہیں۔ اس مدنی نے نیت لیتے آمنا نہیں، تجھ سننا آسان سنانا نہیں۔ وہ ساڈا جوگی والا پھیرا ہے میرے ویر مسافر، سوچ رہا اس جگ دا کوئی پھیرا ہے۔ تو نظر بچا کے ٹر چلیے تیرا اگے سفر لمیرا ہے۔ اللہ اکبر کی تیری میری بنیاد، راتی لاکھ پتی دنے کچھ بھی نہیں، راتی صدر صاحب دنے کچھ بھی نہیں، راتی وزیر اعظم دنے کچھ بھی نہیں، راتی ارب پتی دنے کچھ بھی نہیں، چھٹ پنجرے اڈ شہباز گئے، بناؤں تے عمر لا دیتے، کماؤں تے عمر لا دے، تے سائیاں لجان لگیاں پوچھے ہی نہیں کہ مکان ہڈا لے آئی۔ چھٹ پنجرے اڈ شہباز گئے، کار عرشا وال پرواز گئے، کار بتھا حافظ عبداللہ دا چما ڈی سی نہیں روک سکیا سی۔ فلما قدینا علیہ الموت، تے جدر آسمان تو فیصلہ آ گیا
सारा शेखू पूरा रोया पर रब दोबारा मनिया नहीं कि आप साहब दे साह वध जाओ। छट पिंजरे उड़ शहबाज गए कर अरशा हमाल परवाज। किन्ने रमजान च बंदे रोए ने अम्मा केड़े वतना नू गईए मैं मोड़ लिया वा मैनू अटकल वाटी दस केड़े अड्डे ते उतरेगी मैं अड्डे ते पहुंच जावा केड़े एयरपोर्ट ते आएगी मैं तेनू एयरपोर्ट तो ले आवा। अम्मा सैरियां आईयां ने आवाज देन वाला नहीं आया वे पुत्र 25 मिनट रह गए वे पुत्र 20 मिनट रह गए वे पुत्र 15 मिनट रह गए वे पुत्र मंजी ते रोटी लिया के रख दी खा लाओ वे सरगी दे 10 मिनट रह गए ने। हजरात भरा एक बार जगाउंदा है भैन एक बार जगाउंदी भाभी एक बार जगाउंदी है मां बार बार जगाउंदी है पर अज सहरियां आईयां मां कबरां च अज सहरियां आईयां बाप कबरां च साडे घर भी छां हुंदी सी। मेरे घर भी छां हुंदी सी वेड़े बैठी मां हुंदी सी दूर मेरे तो भला हुंदी सी ओदे मुंहों दवा हुंदी सी। मियां ज़ैद सुनना बड़ा वड्डा जुमला है डिग पैंदा सा ठा लैंदी सी डिग पैंदा सा ठा लैंदी सी रुस जादा सा मना लैंदी सी गवाच जावा मैं लब लैंदी सी जिथे मैं पै जावा मैं ओदे मुंहों नाना हुंदी सी मेरी हां विच हां हुंदी सी जदों तक मां हुंदी सी मेरी हां विच हां हुंदी सी बाप अगे खलो जांदी सी मेरी थाएं झिड़क खा लैंदी सी पर मेरे ताईं ना आउण देवे अपने जरते चर लैंदी सी। खामद अगे खो जाती इनू ना मारी खुद खा लेती पास बुलाती है दूध बनाती है लोरी सुनाती है ढूंढ के लाती है पास बुठाती है याद जो तेरी जब जब मुझको आती है खूब रुलाती है किस्मत वाले ये हैं जिनकी माए हैं किस्मत वाले वो हैं जिनके माए हैं लाड लटाती है कलमा सिखाती है मस्जिद बचाती है दीन सिखाती है याद जो तेरी जब जब मुझको आती है खूब रुलाती है किस्मत वाले वो हैं जिनकी माए हैं जितना मजमा कुरान आंदा है दुनिया के लोग एक दफा मां दी दोबारा नहीं आती आज जितना मेरा मजमा बैठा है सो मां की तस्वीर कमरे चलाने वाले बाप की तस्वीर कमरे दीवारा चलाने वाले जिंदा मापिया नूं सुख दिया कर बड़ा वड्डा जुमला है तू जूंदियां दे दुख वंडिया कर पिछों नहीं हसना तस्वीरां में जिंदियां आज कितने लोग रो रहे हैं आंसू में आप चेहरे पे मैंने देखा लोगों के आंसू आ जो दे आंदे दुख वंडिया
इशारे नहीं चलते जदों तीर वजे तकदीरां दे। हज़रात मेरे मोबाइल च मैं अपने वालिद मोहतरम की तस्वीर स्क्रीन सेवर ते लाई है, पर जुमला बड़ा दर्द वाला है। कितनी दफा मोबाइल चुकया बाबा, कदी निकल के मिलना गले लगना, पर मैनू तस्वीर बोल के कहती है तू जिउंदियां नू गले लाया कर, पिछों नहीं मिलना तस्वीरों ने, तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं तकना तस्वीरां में। माँ बाप दा लाज कराया कर, बाजू दा तकिया बनाया कर, बचपन दा कर्ज चुकाया कर, माँ बाप दे कर्ज कराया कर, टूट गया नू कर लाया कर, वो बुढ़ापे दी उंगली पकड़ चलाया कर, सोना बिस्तर आप लगाया कर, पिछों नहीं वसना तस्वीरां ने। कमरे च तस्वीरां नहीं वसदियां, तू कमरे च बाप दी वड्डी तस्वीर ला लेना है, तस्वीरां नहीं वसदियां। बड़ा वड्डा जुमला कहन लगा वे, हज़रात अपने मां बाप नू जिंदा प्यार करो, जिंदा भैणां दी कदर करया कर, जिंदा भाइयां दी कदर करया कर, जिंदियां दे घर आशिक बचाया कर, जिंदियां दे कोल बैठया कर, जिंदियां दियां दुआइयां कराया कर। इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह, मकान वाला है। जरा लफ्ज बड़ा कीमती है। अल्लाहु अकबर सैफुल्लाह भट्टी साहब, भाई इसहाक साहब, मियां ज़ैदुल हसन साहब, क्या मंजर होएगा। हज़रात दसा पुत्रा ने नबी यकूब दा दुख वधाया ते एक मिस्र दे तख्त ते बैठा है। 40 वरे गुजर गए ने, आंदे ने हाल अलिम तुम मा फालतुम बे यूसुफ। और काबले वाले दसो यूसुफ दे बारे की जानदे। ये सारे अपनी ज़बान चों आंदे ने, यारे कौन जिहड़ा 40 वरियां दी गल शुरू की बैठा है। यूसुफ दियां हड्डियां भी मुक गईयां होणगियां, पर हत्थां दियां दित्तियां मूंहां नाल खोलणियां पैंदियां। 100 दिन चोर दा, 1 दिन साफ दा है। अल्लाह अज दुध दा दुध, पानी दा पानी करना चाहता है। आंदे ने कालू आइना कलांता यूसुफ। एक भरा विचों दी वेख के आंदा है, यार अकल दे अन्ने दे कदी चोर भी मानी बादशाहां नाल बैठे। अल्लाहु अकबर, कईयां मुल्कां च चोर बादशाह बन जांदे ने, बादशाह बन जांदे ने, पर ओ जिहड़ा बादशाह जिसे मिस्र ओदे नाल बिन्यामीन बैठा है ते भरा दा अकल दे अन्नेओ। कदी चोर भी बादशाहां नाल बैठे, बादशाहां नाल ना बैठे। उन्हां दी जगह ते जेल हुंदी है ते सामने बैठे ने अजीज़े मिस्र नाल। एक भरा दा जरा वेखो ते सही, इहदियां अखां बाबे यकूब वर्गियां लगदियां ने, आवाज आई लगदियां ने, है ही बाबे यकूब वर्गियां। मैं फरजंदे इसहाक नबी दा ते जिस दी शान उचेरी, इब्राहिम खलील रबाना वो जद मुबारक मेरी। और नकमेओ एहसान फरामोशो और नमक कलामो, प्यो दादे दियां कबरां भुल गए जे, परदादे दियां कबरां भुल गए जे। रमजान आया, कदी फजर पढ़ के जाया कर कब्रस्तान अंदर, कदी दादे दी कबर ते, कदी परदादे दी कबर ते, कदी अपने बाप दी कबर ते जाया करना। आवे नबी यकूब नबियां दी लड़ीए ते मिस्र नूं चिट्ठी लिखन लगया, वड्डियां नूं भुलिया नहीं। आंदे ने मैं फरजंदे इसहाक नबी दा जिस दी शान उचेरी, इब्राहिम खलील रबाना वो जत मुबारक मेरी।
पढ़ बिस्मिल्ला, उस तो पिछा सब तो पहला लिखा सलामत सानू। ऐ मुल्क मिस्र ते शाह, तेरा नाम याद असानू। आंदे ने अव्वल यूसुफ दिल भर जानी, ते मेरिया अखियां दी रोशनाई। खेडन गया ना वापस आया, खैशा खबर न करी। जंगलां विच बघियाड़ां ने खादा, मेरा दिल भर जानी। आ कुर्ता उसदा लहू भरिया, एक मेरे पास निशानी। ओए पुत्रो, मापे ते पुत्रा दी जुत्तियां वेख के जी लेंदे ने, मापे ते पुत्रा दी घड़ियां वेख के जी लेंदे ने, मापे ते पुत्रा दे हांडी वेख के जी लेंदे ने। अज मेरे पुत्र दा हांडी एडा हो गया है, अज मेरे पुत्र दा हांडी एडा हो गया है। मापे ते पुत्रा दे कपड़े वेख के ये खूब नबी आंदे ने। आ कुर्ता उसदा लहू भरिया, एक मेरे पास निशानी। ते जनाब अल्लाह ना बुलाए, आंदे ने हल अलिम तुम काल तुम बे यूसुफ। ओ काफले वाले यूसुफ दे बारे की जानदे? आंदे ने एक कौन है जेड़ा 40 वरियां दी गल अज मिस्र दे तखत ते शुरू कीती बैठा है। ते आ सामने खड़े अल्लाह आंदा है, ओए हत्थां नाल कंडा देण वालिओ अज मूंहां नाल खोलो। वीरा कदी दाते दियां कदी पोते दियां, एक दिन सच सामने आंदा है, झूठ झूठ ही हुंदा है। झूठ दी रफ्तार तेज है पर मंजिल सच नूं मिलदी है। अल्लाह आंदा चलो हत्थां नाल दित्तियां ज मूंहां नाल खोलो। की कहंदे ने? आंदे ने कालू आइना गलांता यूसुफ। जेड़े कहंदे सी हड्डियां भी मुक गईयां होणीआं, जेड़े कहंदे सी यूसुफ दियां हड्डियां भी मुक गईयां, ते अब्बा जी तुसी यूसुफ ही यूसुफ करदे रहिंदे ने। ते आ वे अल्लाह दा उस ज़बान च कहो कालू आइना गलांता यूसुफ। पुछण वाले किते तू ते यूसुफ नहीं? आंदे आना यूसुफ वहाज़ा अखी, मैं यूसुफ आ मेरा भरा बिन्यामीन। तू मेरा कमरे च दुख नहीं बोलदा, तू बाजार च मापियां नूं दुख नहीं बोलदा, तू गलियां च दुख नहीं बोलदा। जे बाजार च बवे ते प्यो नाल नहीं बहंदा, मेहमान आ जे ते कोल नहीं बहन देंदा, बेटी आए हुण बाप नूं कोल नहीं बहन देंदा। आ किथे मिस्र दा तक ते किथे कनानी। जे बाप नहीं भुलिया ते पुत्र भी मुल पाया है। आंदे ने वीरो दसो बाबे दा की हाल है? ओए 9 इंच दी तवार दे नाल तू कदी हाल नहीं पुछया। किते मिस्र दा तख्त ते किते कनान, ते जनाब याकूब दे पुत्र ने मुल पाया है। आंदे कीने? आंदे ने वीरो अब्बा जी दा की हाल है? आंदे ने पीसो बाबे दियां गल्लां बाद चो करांगे, पहलो सानू दस साडे नाल की करना है। अपने न्यूंदरे ते सब नूं याद, अपनियां भाजियां ते सब नूं याद, अपने करतूत ते सब नूं याद। उन्हां नूं पता सी असां यूसुफ नाल चंगा नहीं वरते आ, पर ये नहीं सी जानते अल्लाह वाले पिछलियां याद नहीं रखते। जे यूसुफ याद रखदा ते अज बादशाह बन के भरावां नूं ना मिलदा। बंदा जिड्डा वड्डा होवे ओदा सरफ ही ओडा ही वड्डा हुंदा है। अल्लाह दी कसम पिछलियां पढ़ाया जे घाटा आवे ते मेरे कोल इज्जत पूरी कर रहा जे, जे पिछलियां नबियां घाटा आवे ते मेरे कोल आन के क़यामत नूं भर लिया जे। मैं तुहानूं अपनियां नेकियां दे दूं ते तुहाडे गुनाह ले लांगा, पर लोगों अज दिल नूं साफ करके जाना है, अपना ईमान सोना बना के लेके जाना है। आंदे ने पुत्रो खैर पीरो दसो अब्बा जी दा की हाल है? तू जिउंदे आंदे हाल पुछया कर, पिछों नहीं बोलना तस्वीरां ने। हज़रात कई
फड़ के रोंदे अबू एक बार बोल बीवियां दी सामद एक बार बोल मां दी बच्चू एक बार बोल हजरात मुर्दे नहीं बोलदे जे तेरे मुर्दे नहीं मरदे विच कब्र दे गल्लां नहीं करदे ओनू कब्रों बाहर ही सुका लिया कर किसी शीशे विच सजा लिया कर जी करे ते कदी बुला लिया कर तू मरन मराउन दी गल ही मका हजरात मोए नहीं बोलदे बड़ा बड़ा जुमला जे समझ जावे पल्ले बन लाओ आते ने सानू दस असां तेरे नाल भाजी चंगी नहीं पाई न्यूंदरा चंगा नहीं पाया ते यूसुफ नबी सामने आंदे वीरो मैं तुहाडे कोल कादे बदले लेने मैं ते तानू खूह विच ही माफ कर दिता सी ते आओ मेरे गले लगो कहते ने ओ प्यार ते मैं मिस्र दियां तख्तां ते नहीं मिलिया जेड़ा तुहाडे गले लग के मिलिया वे अल्लाहु अकबर अल्लाह जितनियां मेरियां बहनां आईयां मेरे भरा आए एक एक लफ्ज़ सुनते जाओ शेखुलपुरी आओ बड़े बड़े जुमले ने अल्लाहु अकबर दरसते मेरा किते होर सी शेरे पंजाब उमरे ते चले गए ते मेरे यार जैद ने कहा अज खाना इत्थे आके पुर करना पैना है मैं कहा यार मेरा टाइम ते होर है कहंदे उदों भी आना ते अज भी आना है जिन्ना मजमा बैठा है और पिछलियां छेड़िए ते गल नहीं बनदी हजरत अबू सुफियान ते मक्के दा चौधरी है सारा मक्का भुखा पिया मरदा है ते आंदे ने अबू सुफियान गल नहीं बनदी तेरे भतीजे नूं चिट्ठी लिखनी पैनी है आंदे ने चलो मैं चिट्ठी लिखाउणा है आंदे यार खैर जे उन्हें ना मन्नी आंदे ने मैनू पता है मुहम्मद पिछलियां याद रखण वाला ही नहीं मुहम्मद बदले लैण वाला नहीं बदले चुकाण वाला है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन अल्लाह पाक दा कुरान आंदा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम रब्बानी साहब कैसा नहीं रब्बानी साहब मंजर क्या मंजर अज जुमे दे अंदर अज तरस दे अंदर जुमेरात नू बुध नू मंगल नू सवार नू हर बंदा दीन दी गल सुनदा होवे दरसे कुरान जिवे सुनदा है पर अज मैं मंजर वेख रहा है बंदियां दे सिरां ते परिंदे बैठे एडी तवज्जो नाल गल सुनदे पैने कोई बंदा मैं वेख रहा कि कुर्सी ना टेक ला के सुता नहीं हर बंदा अगली गल दा इंतजार कर रहा है कि अगली गल मौलाना साहब ने की कहनी है आ बड़ा बड़ा जुमला है बड़े बड़े कीमती लफ्ज़ ने आले इब्राहिम बदले लैन वाली नहीं आले इब्राहिम सारे बेटे दे नोट करो बाबा जी साग दी लड़ी है ते सामने यूसुफ तख्त ते बैठा है तू बुढ़ी दे मगर लग के भरा दी तार कट देना मीटर विचों तू बच्चियां मगर लग के भरा दूं मैं मेरे घर ना बड़ी ते आप भरावां ने यूसुफ नूं घरों कढिया खूह च सुटिया ते यूसुफ तख्त ते बैठे ने ते इधर नबी पाक मक्का छड़ के मदीने चले गए मक्के वालियां नाम हटाना चाहया जिवें अज मुस्तफा दी खत्म नबूवत दी गल करिए लोकी अख चुक लैंदे लोकी कहंदे ने इन्हां नूं की लगे खत्म नबूवत दे बारे गल करदे हज़रात तेनू अंग्रेज मुबारक मैनू मुहम्मद दा देश मुबारक जिन्ना मर्जी कर लो बड़ा बड़ा मैं जुमला कह लगा पल्ले बने जे नारा मारो पता लगे हजूर दे गुलाम जिन्ना नबी दा दीवा बुझाना चाहया आज खुद बुझे पैने मदीना जगदा पिया नारा मैं मारना है तो जरा बात चुकनी है मैं जरा किन्ने ने भी गैरतमंद किन्ने ने मेरे जान च
हाँ या अल्लाह जेड़ा तेरे नबी वास्ते आवाज ना चुके बात दीगर तो पहले उन्हें चुकना करना क्यों रख के शेख ऊपर मैं देखना तेरी आवाज ताज तारे खत्म नबूवत आवाज नहीं आई जिंदा नबी उच्चा ओदे गुलाम भी उच्चे बड़ा पुत्रो उच्ची बोलना सारे मेरे चन्ना ने ताज तारे खत्म नबूवत अभी तो साडा पेड़ पै गया शेख ऊपर च और बंदे मारन ते पेड़ ना पाया करो अकल परसों धीयां मैं बत्ती चौक च रोंदियां वेखियां ते मेरा कलेजा फट गया बत्ती चौक च धीयां रोंदियां आईयां और धी वेखी नहीं जाती कि बाप दी चाचे दी लाश ते होके लई हुंदी सी ते मैं बत्ती चौक दी वीडियो वेखी अस्पताल लैके तुरे लाश पर अल्लाह सुने काफिरां दे दिलां च तेरा पता नहीं प्यार नहीं है घर किसी का घर जाने लगे स्किट भी लाते बेटा ये लाइट ना जलाओ मोबाइल की बैठ जाओ कितने दोस्त बाप बैठे शेखुपुरे में रोज इतने जुल्म होते हैं कि बेटियां रो रही हैं बहनें रो रही हैं खुदा का वास्ता कत्लो गारत से बाज आ जाओ शेखुपुरियो एक दिन अल्लाह के दरबार च पेश होना ते डर जाओ किसी का घर ना लुटिया करो एक गल करा जिदा बाप मार दे जेड़ा हो सकता है धी किसी कर काम करन जाए तो जालिम दी इज्जत लुट ले अल्लाह ने तेनू पढ़ना जालिमा तू हसता वसता घर जान दिता सी हजरात जान दा दुश्मन ना बनो बड़े बड़े जुमले ने मक्के वालियां ने मेरे मोहम्मद नू रोंदा वेखना चाहया पर मेरा सुनो कुरान दा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लाह पाक दा कुरान दा सुनिए भाई साहब मेरा यार आंदा है कि मैं हाफिज अब्दुल्ला साहब नु सुनदा रहा हूं मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी नु सुनदा रहा हूं ते कुरान आंदा है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना मोमना दे सामने जदों मेरा जिक्र किया जाए उन्हां दा दिल डर जांदा है और उन्हां दा ईमान वध जांदा है हां हां सुनिए जरा ध्यान दे नाल ए बंदियां दा ईमान वधया है अल्लज़ीना युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून अल्लाह पाक दा कुरान आंदा है उन्हां लोकां दा जिन्हां ने मेरे ते ईमान ले आंदा ओ नमाज कायम करते हैं मेरे दिते चो खर्च करते हैं अल्लाह दी निशानी फरमा उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम अल्लाह दा क्यों नहीं मैं जनता च रिज़्क तैयार कीते ने अल्लाह क्या मंजर बनया पिया शेखुपुरे च मेरी वीरा कल बड़ी वड्डी है बेटा बातें ना करो गुफ्तगू सुनो ध्यान नाल नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले बैठे जे एक एक जुमला सुनने वाला है अल्लाहु अकबर अल्लाह सामने बैठे ने ते मक्के वाले कुरान एवें तरी ना आंदा सुनो जरा ध्यान नाल अल्लाह पाक दा कुरान के कहंदा इन्ना फतहना लक फतहुम मुबीन नबी नू फतह मुबीन अता फरमाई ते कल बड़ी वड्डी है बड़े कीमती जुमले ने अल्लाह पाक दा कुरान आंदा है पहले असां पैगंबर नू टोया भाई जियम करू बे कल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक्तुलूका औ युखरिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है पहले मैं पैगंबर नू टोया कि मैं वेखा पिओ दादे दा घर सोना लगदा या मेरी तौहीद सोनी लगदी है हर बंदा टोंदा है कच्चा ते नहीं ते कईयां नू वीरा चोरियां दी कदर नहीं हुंदी हीरियां दी कदर नहीं हुंदी हीरे तराशण ते भी टाइम लगदा ते हीरियां नू सामन ते भी टाइम लगदा
बच्चे हीरे गवाई देने इन्होंने साम साम रखीदा है। यकूब नबी दे 10 ने सताया, पैगंबर ने एक नहीं गवाया। 10 ने सताया है, पैगंबर ने एक नू घरों नहीं कढ़िया। गल की है, जिन्ना सताया खबर भी वही लैके आए। ये छोटी सजा सी। जिन्ना यूसुफ नू अखां तो दूर करना चाहा, खुद कुर्ता लेके आ गए। और बोलो भाई ये कोई छोटी सजा सी भरावां ने कि जिन्ना यूसुफ नबी दे कुर्ते नू खून लाया। ते जदों बाबा जी आंदे ना, तुसां क्या बगैर ने खाता यूसुफ बदर मनीरा, बगैर यूसुफ खाता आ कुर्ता होया ना लीरा। ताडे नालों ते बगैर ही चंगा निकलिया अज बनियारा। कुर्ते दा बेअदब ना होया ते यूसुफ खा गया सारा। एक भरा ना कोई मारदा दूजे नू, ओ भुल गए। उन्हें कहा की भुले? उन्हें कहा टोकते लाए जी। आज जेडे टीवी लाने बंदे होंदे ना, ये कोई ना कोई ऐसी गलती कर जाते हैं कि अल्लाह सच्चे नू सच्चा कर देंदा, झूठे नू झूठा कर देंदा। हाँ जी, अल्लाह तीली लाने वाले तो बचाए। पर तीली लाने वाले बंदियां नू आपस च लड़ाने वाले कल सुन ला, जिन्नी मर्जी महंगाई होवे माचिस हर दौर च सस्ती होंदी। काशिफ संधू साहब, तारक साहब, अज तुहाडे मैरिज हाल मोहम्मद मुस्तफा दी गल्लां हो रही ने। और मैं बंदियां नूं, मैनूं सैर आंदा सी 7 बजे बंदियां ने घर जाना है, अज उठ के बहो ये लोग किसी नूं संगल ते ना मारे। ते मैरिज हाल दा मालक भी विच बैठा, जिन्हें बत्ती बंद करनी हो तो इत्थे बैठा। आज ते बत्ती भी नहीं बंद होनी। हाजी साहब आए भी आज लव यू जा ताया, सारी उम्र तेनू ताई दे प्यार दियां छावां चला रखे। गवाही दे सकदा मेरे को तो दुआवां ही ने ना। अल्लाह पाक इस मैरिज नू क़यामत तक आबाद रखे। और इत्थे दीन दा काम हुंदा। कहो आमीन यार। एदा नाम ही अजीज मैरिज हाल। अल्लाह इन्हां नू अपने नबी दा भी अजीज बना दे, अपना भी अजीज बना दे। अल्लाह पाक दा नाम है अल्लाहू अकबर। मेरा यार आंदा है जनाबी ताडू बैठ के सुनांदा नहीं। मैं भी बड़े बड़े जुमले कहन लगा में, कितने ईमान वाले जुमले सुनने वाले ने आ सामने खड़े ने। अल्लाहू अकबर अल्लाह। ते जनाब यकूब अलैहिस्सलाम सामने ने ते आंदे ने नो जे मैं आज एक गल करा ते तुसी मेनू ढिलिया तेरियां खोगियां ते नो आंदी अब्बा जी जम जम करो। तुसी ते 40 साल बाद ते मुस्कुराए ते करो। असी नहीं तुहानू कहंदियां। आंदे ने पुत्रो मेनू मेरे यूसुफ दी खुशबूआं पियां आंदियां ते कहदी अब्बा जी सानू 100% यकीन सी तुसां यूसुफ दा नाम है ते तुसी कर ली गल। अल्लाह कुर्ता लेके भरा आए ना, आ मबरूक अल्लाह मबरूक या शेखुल करीम। परेशान ना होया जे, तानू करोड़ करोड़ मुबारकां। आंदे पुत्रो कालियां मुबारकां। जिन्ना गमी दी खबर देती सी अज बोसे दे लबन दी खबर दे रहे। अच्छा सारे वाकया यूसुफ च ना मैनू इस गल दा बड़ा चस्का आंदा है कि जिन्ना आन के ओदे गवाचन दी खबर दी, अल्लाह ने उससे जुबान तो लबन दी खबर। यार ये कितना बड़ा अल्लाह ने बदला लिया उनसे कि जेड़ी ज़बान नाल आके क्या बाजू बघियाड़ खावे ते उसे ज़बान नाल आके ओए आज सुन लो आंदे ने हत्थां दियां दित्तियां मूंहां नाल खोलणियां पैंदियां। जिन्हां हत्थां नाल यूसुफ पूछ छुटिया आज ज़बान तो की कहंदे पर यूसुफ लब गया। सुभान अल्लाह। हाय क्या ये छोटी सदा सी उन्होंने अल्लाह ने कहा अपनी ज़बान तो कहो यूसुफ लब। ते जदों सामने आए ना अल्लाहू अकबर बड़ा ईमान वाला जुमला है।
انہاں ستایا کہ نبی پاک ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تے آج مرن لگے نے بھوکے سنو تے انہوں نے کہا چٹھی لکھیے انہوں نے کہا چٹھی کیڑے ناکنا لکھیے اسی تے محمد نو اجڑنا ویکھنا چاہتے ساں اجڑ اسی آپ گئے ہاں انہوں نے کہا اجڑتے سی تلک الایام نداولوہا بین الناس دن چنگے مندے پر گل سن لو اجڑیاں تھوڑیاں جی اللہ دوریاں پاندا ہے بندیاں دی قدر بناਉਣ واسطے پاندا ہے کہ ویکھ لو کون کنے پانی چ ایویں گل اللہ بندیاں نوں نے ایک دوجے نوں تھوڑا جدا کر کے وکھاوندا ہے کہ مل جو کلا ہاتھ تو بنی سکدا تے سجا کھبے نوں توندا او یاراں باج محمد بخشا کون کسے نوں روندا اپنے باج کون روندا یاراں باج کون روندا اے جتنا اجتماع بیٹھا تسی کلے کسے کام دے سجا کھبے نوں توئے گا بھیا سجا جو چکن لگے شے تے کھبے نوں آکھے ہاتھ پانا ہے تو دے مینوں گندا سمجھنا تے کلا سجا چک لے نہیں چک سکتا اوے کلے تے میڈم بندے نہیں چک سکتی انہوں بھی پرس نوں کہنا پیندا وی لیاؤ چک او بولو بھائی آپ کتنا مجمع بیٹھا ہے آج سن لو مسئلہ ابو سفیان کہندا ہے بھتیجا میرا ہے تے میں جاننا ہے محمد بدلے لین والا نہیں بدلے چکان والا ہے جی بولو بدلے قرآن میں نہیں آندا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ألم يجدك يتيما فآوى قرآن اندائے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم قرآن نے نقشے بننے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم میرے پیغمبر دے خلاق کو دیکھیا نہیں کہ کافر بھی تعریف کرتے ہیں اپنے بھی تعریف کرتے چاچا سکا تے دشمن بڑا بڑا نبی پاک سارے ہتھیار استعمال کیتے اور میرے نبی کریم نے جدوں ویکھنا سی سنو آندے چٹھی میں لکھانا لکھو تسی تے چٹھی دے لفظ میں لکھاں ان بندے نے شیخ پورے کسی نو کرنا ہوگا نا بھائی صاحب نو بھائی تارک نو بھائی سنگو صاحب نو یا زید نو بندہ جا کے کہے بھائی میں حافظ اللہ دا چل رہا ہے میرا کام کر انہوں نے یار حافظ صاحب دا نام لیا کر دو یار مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب دا نام لیا کر دو میں سوال کرنے لگا ہے جیڑا تیرے پیارے دا نام ہے تیرے دل چ رحم آ جاندا ہے تے انہاں نے کہا حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پر داد کے تیرے کعبے دا نام پہلو لکھیا انہوں نے پتا سی میرے نبی نو حرم نہ پیار بڑھائے ہاں میرے نبی نے احمد نہیں سی کیا اللہ مانن نون جی کردا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مکے دیاں مکے چ صبح نو جڑی ہوا چلدی ہے بڑی مزیدار فجر ویلے سنیے بڑا وڈا جملہ ہے کتنا ایمان والا حضرات
तुसी नबी तो बाद नबी लभदे सब मर्जियां नूं मेरा पैगाम है मुस्तफा दे गुलाम बन जाओ। हजरात दुनिया च सानू आंदे के नासिर मदनी ते सारे मौलवी हजूर तो बाद किसी दा नाम सुनना पसंद नहीं करते। हजरात मैं तेनू कहां तेरे अब्बे किन्ने तू वीरा लड़ पवेगा अपने अब्बे दे हुंदियां दूजे अब्बे दा नाम सुनना पसंद नहीं करदा। असीं भी हजूर दे उम्मती है मुहम्मद दे हुंदियां किसी नवे नबी दा नाम सुनना पसंद नहीं करते। हाथ खड़े करके जरा नारा मारना ताजदारे खत्मे नबूवत। सारी नुक्कर बोले जरा पुत्रों पता लग जाए उधर सूरज चल रहा है इधर ताड़ा पारा है होवे ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। नारा रोकने वाले हो ये नारा तहसील मैरिज हॉल च भी बजना है ये नारा ते बत्ती चौक च भी बजना है ये नारा ते बादशाह भी बजना है ये नारा ते खानपुर नहर ते भी बजना है ये नारा ते बेगमपुर चौक च भी बजना है ये नारा ते शदरे भी बजना है ये नारा मरीन के भी बजना है ये नारा लाहौर भी बजना है ये नारा पेशोर भी बजना है ये आज भी बजना है कल भी बजना है क़यामत तक बजना है ये कब्र च भी बजना है हशर ये नारा रोकने वाले ताड़ी ऐसी नहीं तैसी ये नारा तो बजने बजना अपने वेख लिया जे शिवपुरियां ने कुर्सियां छड़ के नारा मार देना ताजदारे खत्मे नबूवत ए जज्बा है आई सैल्यूट यू ताजदारे खत्मे नबूवत गुलाम है गुलाम है गुलामी है रसूल में ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं ना मुझसे रसालत पे मर मिटने वाले हैं ना मुझसे सहाबा पे मर मिटने वाले हैं ना मुझसे शरीयत पे मर मिटने वाले हैं ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं पैरों के इशारों पे न रुकने वाले हैं ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। हम खत्म नबूवत की तहरीक चलाएंगे हम दीन मोहम्मद को संभली में लाएंगे हम खत्म नबूवत की तहरीक चलाएंगे हम दीन नबी को इस तख्त पे लाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या दस्तूर रियासत क्या होगा तुमने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह दस्तूर रियासत क्या होगा आया आया दीन आया। कोई बंदा चुप ना रवे लफ्ज़ दीन अपनी ज़ुबान ते लियाना है क़यामत नूं ना झूठांगे जेड़े कहणगे अल्लाह असीं चाहने सा तेरा दीन तख्त ते आ जाए मिल के कहना आया आया ना पते कि अल्लाह जेड़े तेरे दीन नूं चाहते ने तख्त ते आवे बेदीन ते आंदे दीन तख्त ते ना आवे क्योंकि दीन तख्त ते आ गया चोर सारे अंदर चले जाने ते चोर किथे भी दीन वाले नूं आउंदे हां चोर तो नहीं आउंदे ना है हुण दोबारा मैंने पढ़ना तुहानू मौका दे दोबारा आया आया ये बात ना निकली अगला दर्श में कोई नहीं देना ना किधर है अगला दर्श 7 मार्च ਨੂੰ मैं फिर कोई नहीं देना जे जनाब बोले आया आया जे बोलोगे तो मैं भी आवांगा पता लगना दीन वास्ते किने बोलदे हां हर जगह ते बोलदे जे मुंडे कमला च बोलदे जे आस्ता बोली पापा सुन लेंगे मामा सुन लेंगे ਇੱਥੇ बरो सारे पढ़ना आया आया नबी कने दर्शो मेरे बोले नहीं हां ये हाल पहुंचदा पे तारक साहब हाल देखो हाल पहुंचदा पे पर ओ पुत्रो नींदा उठ गईयां है हां हां ओए साडे ते परवानियां ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ देखो ना हजूर के दीवाने हुन पढ़ना है आया आया मोहम्मद अरबी का दीन आया 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 दीन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत अल्लाह से
سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ آج دیاں لگیاں کڑیاں نجات دا ذریعہ بنائے جی بھی جننے دوست احباب ہے نا جدوں بھی آیا کرو انہاں تعاون کر کے جایا کرو تاکہ پروگرامہ دی بہار لگی رہے اور لوگاں تک دین پہنچتا رہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار